अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसके अंदर हम जो CSS के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर होता है उसमें शामिल जो मुख्तलिफ MCQs हैं उनको जो है हम वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचा रखे हैं। ये सिलसिला हमने 1991 से शुरू किया है और ये एपिसोड जो है ये हम पहुंच गए हैं 1997 तक। तो 1997 का पेपर जो है अब आपके सामने लेकर आ रखे हैं, सॉल्व्ड MCQs ऑफ CSS पास पेपर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस 1997। तो 1997 का जो पेपर इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर था फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ CSS, तो उसमें शामिल MCQs जो हैं उसको हम आज की इस वीडियो के अंदर शामिल कर रखे हैं। आइए इसका आगाज़ करते हैं। द लार्जेस्ट टेरिटोरियल स्टेट ऑन द अर्थ इज़ इंडिया, USA, China and Russian Federation. The correct answer is Russian Federation. Dear students, Russian Federation is the largest territorial power on earth is. तो जो रशिया है that is the largest territorial power in the world. दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इलाका रखने वाली बड़ी टेरिटोरियल स्टेट जो है इलाके के अतबार से सबसे बड़ी जो पावर है वो रशियन फेडरेशन है। तो ये स्टूडेंट बिफोर 1991 जो है रशियन फेडरेशन जो है इसका नाम था USSR। तो उस वक्त जो है इसमें ये उस वक्त भी ये दुनिया की सबसे बड़ी टेरिटोरियल स्टेट थी। और फिर 1991 के अंदर जो है इसकी बहुत सारी रियासतें जो हैं इसके जो रिपब्लिकन्स थी या इसके जो सूबे थे वो इससे अलग होकर ख़ुद मुख्तार रियासतें बन गए हैं। तो वो ज़्यादा ख़ुद रकबे के अतबार से जो है जो इलाके इससे अलग हुए वो बड़ी रियासतों में शुमार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि रशियन फेडरेशन जो है वो आज भी यानी कई इलाकों के अलग होने के बाद भी जो है रशियन फेडरेशन जो है डेट इज़ कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेरिटोरियल स्टेट इन द वर्ल्ड। और आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दोशंबे इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। डी स्टूडेंट्स, ये नाम है दोशंबा, इस तरह लिखते हैं जी। तो आपने बताना ये है कि दोशंबे इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो चारों रियासतें हैं ये वो रियासतें हैं जिन्होंने 1991 के अंदर जो है या उसके गिरदोनवा में जो है रशियन फेडरेशन से यानी USSR से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो जब USSR से रियासतों ने अलहदगी इख्तियार की और भी कुछ रियासतें थी तो उसके बाद जो है जो USSR है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद रशियन फेडरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो दोशंबे इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान। तो ये ताजिकिस्तान का जो है ये कैपिटल सिटी है दोशंबे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफी अन्नान इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मोज़म्बिक एक मुल्क का नाम है। विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर 1996, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। और उसके बाद है चेयरमैन ऑफ द, इसमें कुछ मिसिंग है। बहरहाल इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मौजूद है। कोफी अन्नान वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। तो ये कोफी अन्नान जो है ये UNO के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। OSCE की किसका एब्रीविएशन है? OSCE स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड साइंटिफिक इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। OSCE is the abbreviation of Organization for Security and Cooperation in Europe। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है वो यूरोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है और उस यूरोपियन स्टेट के दरमियान जो है कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1973 के अंदर जो है ये कायम की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंस एंड फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE एस्टेब्लिश्ड इन 1973। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि 1973 के अंदर जो है OSCE की बुनियाद रखी थी इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी
اورینٹیڈ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن. تو بھی یہ بیسیکلی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, مختلف ریاستوں کی حکومتوں کے درمیان جو ہے یہ قائم ہے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ سیکورٹی کا بندوبست بھی کرنا ہے اس میں شامل ریاستوں کا, اور ان کے درمیان کوآپریشن کو بھی جو ہے پروموٹ کرنا ہے. اور اورینٹیڈ انٹر گورنمنٹ آرگنائزیشن ود دا آبزرور اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ نیشنز. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشن جو ہے, UN جو ہے, اس کو آبزرور کا اسٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہے. اٹس مینڈیٹ انکلوڈس ایشوز سچ ایز آرمس کنٹرول, promotion of human rights, freedom of the press and free and fair election. تو جو آرگنائزیشن آف سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ جو ہے, اس کا مقصد صرف سیکورٹی کا بندوبست کرنا نہیں ہے, سیکورٹی میٹرز کو ہی مینیج کرنا نہیں ہے, بلکہ سیکورٹی مینجمنٹ کے علاوہ بھی جو ہے اس کے ذمہ کچھ کام ہیں, جیسا کہ یہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ آرمز کنٹرول کے بارے میں یہ کام کر رکھی ہے, پروموشن آف دا ہیومن رائٹس کام کر رہی ہے, فریڈم آف دا پریس کے اوپر بات کام کرتی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے اس کی بہت ساری خدمات ہیں. تو یہ بیسیکلی ملٹی پرپسز جو ہے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, یا اس کو ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کہا جا سکتا ہے, جس کی بنیاد 1973 کے اندر جو ہے یورپ کے اندر رکھی گئی تھی. اور نیکسٹ کویشچن ہے, دا لاسٹ برٹش گورنر آف ہانگ کانگ واز. ہانگ کانگ کا جو لاسٹ برٹش گورنر جنرل تھا اس کا نام کیا تھا؟ کرس ہیملٹن, کرس پیٹن اور چارج پیٹن. دا کریکٹ آنسر از کرس پیٹن. کرس پیٹن واز دا لاسٹ برٹش گورنر آف ہانگ کانگ. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں, نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن کون سا ہے؟ نیکسٹ کویشچن ہے لیری کولنس اینڈ ڈومینک لا پیئر روٹ. یہ جو ہیں دو رائٹرز کے نام ہیں, لیری کولنس. جی تو لیری سوری یہ اس میں تھوڑا سا جی تو اس میں دو نام ہیں, لیری کولنس رائٹرز ہیں, اینڈ ڈومینک لا پیئر روٹ دا ڈسکوری آف انڈیا, انڈیا ونس فریڈم, فریڈم ایٹ وٹ پرائز, اینڈ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. دا کریکٹ آنسر از freedom at midnight. Freedom at midnight was written by Larry Collins and Dominic Law Pearce. اور دیکھتے ہیں which is the next question. Dear students, next question ہے Tony Blair is the ruler of Rwanda. Tony Blair کون تھا? Who was Tony Blair? تو آپ نے بتانا ہی ہے کہ he was the ruler of the Rwanda. سیکنڈ آپشن ہے Prime Minister of Great Britain. تھرڈ آپشن ہے کیپٹن آف دا آسٹریلین ہاکی ٹیم, اور اس کے بعد ہے پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, جس کو IMF کہتے ہیں, اور IMF سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں. اور نیکسٹ کیا جی, اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پرائم منسٹر آف گریٹ برٹن. ٹونی بلیر واز دا پرائم منسٹر آف گریٹ برٹن. برطانیہ کا یہ وزیر اعظم رہا ہے. اور نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 8 پہ آ گئے ہیں. دا ریپبلک آف بوٹسوانا is located in South Africa, West Africa, Latin America or Central Asia. The correct answer is Southern Africa. The Republic of Botswana is located in Southern Africa. اور question number 9 ہمارے پاس ہے dear students. Bill Clinton is the 40th president of USA, 42nd president of USA, 43rd president of USA, or 44th president of USA. The correct answer is 42nd. Dear student, یہ 42nd ہے, اس میں تھوڑی سی 42nd اور یہ 43rd ہے. تو 42nd president of USA جو بل کلنٹن ہے وہ امریکہ کے 42ویں پریزیڈنٹ تھے. اور کویشچن نمبر 10 ہے, لاسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے دا بٹیسٹا regime in Cuba was overthrown by Fidel Castro in January 1959, February 1960 اور May 1961, March 1962. The correct answer is January 1959. The Batista regime in Cuba was overthrown by
فائڈل کاسٹرو. تو فائڈل کاسٹرو نے جو ہے کب جو ہے باٹسٹا کا جو تختہ الٹا تھا اور کیوبا کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی تھی؟ دا کریکٹ آنسر از 1959. تو جنوری 1959 کے اندر جو ہے فیڈرل کاسٹرو جو ہے اس نے باٹسٹا کو جو ہے وہ برطرف کر کے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی. فیڈرل کاسٹرو کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہمارے پاس ہیں کہ فیڈرل کاسٹرو جو ہے ہی واز دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے اور پرائم منسٹر بھی رہا ہے یہ. فیڈرل کاسٹرو واز دا کیوبن ریولیوشنری اینڈ پولیٹیشین who was the leader of the Cuba from 1959 to 2008. From دیکھیے 1959 to 2008. تو 1959 سے لے کر 2008 تک یہ کیوبا کا حکمران رہا ہے. کیوبا کے اوپر اس کی حکومت جو ہے قائم رکھی ہے اور اس میں اس کی حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. فرسٹ ہی سروڈ ایز دا پرائم منسٹر آف کیوبا فرام 1959 to 1976. تو 1959 سے لے کر 1976 تک جو ہے فرام 1959 to 1976 ہی واز دا پرائم منسٹر آف کیوبا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس نے اپنا سسٹم چینج کیا اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنا. اور پریزیڈنٹ کب رہا؟ فرام 1976 to 2008. تو 1976 سے لے کر جو ہے 2008 تک جو ہے وہ کیوبا کا پریزیڈنٹ رہا ہے. اور اس سے پہلے 1959 سے لے کر 1976 تک جو ہے وہ کیوبا کا پرائم منسٹر رہا ہے. اور اسی کے دور حکومت میں جو ہے 1962 کے اندر جو ہے کیوبن میزائل کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. اور کیوبا جو ہے یا فیڈرل کاسٹرو جو ہے ہی واز کمیونسٹ اور یو ایس ایس آر کے ساتھ جو ہے اس کے انتہائی قریبی تعلقات تھے. اور جس کی وجہ سے جو ہے یو ایس ایس آر کو جو ہے اس نے سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ امریکہ کے خلاف جو میزائل تھے وہ نصب کرائے تھے. اور اسی کے دور میں جو ہے وہ کیوبن میزائل کرائسس پیدا ہوا تھا کیونکہ فیڈرل کاسٹرو جو ہے وہ یو ایس ایس آر کا یا کمیونسٹ کا جو ہے بہت بڑا سپورٹر رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کون سی ویڈیو. آئی تھنک دس از دا لاسٹ ویڈیو. نہیں، ابھی ہمارے پاس ہے میکسیکو از لوکیٹڈ ان نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ یا افریقہ. دا کریکٹ آنسر از نارتھ امریکہ. جی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ آئی تھنک اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس لاسٹ کویشچن تھا. جی تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس طرح کی مزید مفید ویڈیو جو ہے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی. اوکے، اللہ حافظ.